sama, tulo ka party. May isti, may wisti, og norti. Aranhan syudad, Calbayog City. Nasako dapit hanwisti. Inimburunggan, sintruhan isti. Kakbalugan naman hawisti. Ug ang kataman, sintruhan norti. Ang sama, kasumpay ang lady. Islahan sama, tulo ka party. May isti, may wisti, og norti. Laranhan syudad, Calbayog City. Nasakot dapit hanwisti. Ininburunggan, sintruhan isti. Katbalugan naman hawisti. Ug ang katarman, sintruhan norti. Ang samar, kasumpay ang lady. Ang tunga sa kuphan, bisteng samar. Kalbiga rin ug sugat ang pinabakdaw. Kalalurat arangan marabot basay o kambilya riyal. San husini mo ang masunyabong ug sugat matuginaw. Upod gihapon ang sumaraga. Santa Margarita, Santa Rita. Daram San Jorge, og an Almagro. Gandaran, Tagapulan, Santo Niño. Og ang pagsanghan ngan hinabangan. Sugat man bungtuhan San Sebastian. Islahan samar nga akon natawhan. Tunangan matamis pagpuyan. Yeah! And once again, shout out sa aming major sponsor kay Sir Felix Tiluna. Yes, sir. Shout out to Region Council Officer Sir Dario Baco, KGCR Region, Commander Eastern Canada Region, Sir James De La Paz, KGOR Region, Councilor Sir Ray Balance, KGOR Region, Horseman Sir Jerry Dancer, KGOR Area 1 Commander Sir Dante Tabamo, KGOR Deputy Area 2 Commander Sir Lito Manuel, KCR Region, Executor Sir Boy Galang, KCR Deputy,
Kexiker, Sir Julius Abad, KCR Area 2 Commander Sir Ruel Pangalinan, KCR Deputy Area 2 Commander. Islahan sama tulog ka parti, may isti, may wisti og dorti. Ngaranhan syudad Kalbayog City, nga sakop dapit hanwesti. Ininburunggan sintruhan isti, kakbalugan naman hawisti, ug ang katarman sintruhan norti, ang samar kasumpay ang lady. Ang mga bundok kasakop sa Western Samar, kabalugan ng igaray tugsugan at pinabagdaw. Talalurat tarangnan barabot basi o Villarreal. Sa Ano City buwan mo siyang yahoon, suganan mabugihan. Ukot gihan